بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسلام آباد مارچ پہنچنے سے پہلے حکومت چھوڑ دیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتیں نئے الیکشن چاہتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی انہی کا ہوگا۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے تو اس کا عزت اس بات میں ہوگی کہ وہ استعفیٰ دے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے آپ خود کچھ کریں، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمارا اسٹریٹجی واضح ہے، ہم نے آپ پہ جمہوری حملہ کرنا ہے۔ ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا۔ ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فی الفور صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ جو بھی انٹرم سیٹ اپ لایا جائے گا خان صاحب کے ہٹانے کے بعد، ان کا محدود ذمہ داری ہوگا کہ ان کو صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑیں گے، کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت بنے گا ان کے پاس اختیار ہو۔ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے۔ اپوزیشن میں اکثریت ہے اس وقت، وہ مسلم لیگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے، اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ عمران کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے۔ باقی ایشوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ میں لاقانونیت بڑھ رہی ہے۔ 15 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی نے صوبے کے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ تحریک انصاف نے متبادل قیادت فراہم کر دی۔ سندھیوں کا اپنے مستقبل کے لیے سوچنے کا وقت آ گیا۔ وہ سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سندھ میں جو لاقانونیت ہے، سندھ میں جو عام سندھی ہے، اس کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سندھ کے وسائل کو جس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ 15 سال سے آپ مسلسل برسر اقتدار ہیں سندھ میں، اگر آپ نے سندھ کی حالت تبدیل نہیں کی، اگر آپ سندھیوں کو سنوار نہیں سکے تو دیگر پاکستان کے علاقوں کو آپ کیا پیغام دینے نکل رہے ہیں؟ میرے دوستو، سندھ کی حالت سندھ کی عوام نے بدلنی ہے۔ ہم نے تو آپ کو ایک متبادل سوچ، ایک متبادل منشور اور ایک متبادل قیادت فراہم کرنی ہے۔ سردار اختر مینگل کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ نااہل حکمرانوں کا جانا ناگزیر ہو چکا۔ اختر مینگل نے کہا کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، بلوچستان کے مسائل سیاسی طور پر حل کیے جائیں۔ بی این پی مینگل پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے، اس کے اوپر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے کہ انشاءاللہ بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہماری تیاری مکمل ہوگی، کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آج تاریخ بتا دوں، لیکن سب مل کے تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں، جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، مثال پر پیپلز پارٹی، سب اس میں شامل ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوگی آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اطلاع دی جائے گی۔ جس سگنل کی آپ بات کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام نے یہ سگنل دے دیا ہے۔ ہم سیاستدان ہیں، کوئی ریجیمنٹڈ پارٹی تو ہے نہیں کہ ہم ڈنڈے سے، ایک مشاورت سے معاملہ چلتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، بیٹھ کے بات ہوتی ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پچھلے دور میں بھی 2-3 میٹنگیں ہوئی تھیں اور اس پر اتفاق رائے بھی طے کیا گیا تھا۔ ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، اور کسی حد تک میں سمجھوں گا
कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो भी चुका है, तो फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तब्दीली के नाम से अब हमें चिढ़ आ गई है। अब तो मैं ये कहूँगा कि उस बला से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए तो ये लफ्ज़ है, क्योंकि तब्दीली जो यहाँ पे आई इससे सिर्फ तबाही आई है, तो मेरे ख्याल में छुटकारा लफ्ज़ बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर और वफाकी वज़ीर शफकत महमूद कहते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा क्योंकि आवाम साथ नहीं है। अपोजिशन क़यादत का घेरा तंग हो रहा है। इन्हें हुकूमती इक़दामात के समरात आते दिखाई दे रहे हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो इस वक्त इतने मुतहरक हुए हैं, क्यों हैं? उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है। एक ऐसे निज़ाम में जहाँ पे जो अमीर और ताकतवर है उसको कन्विक्ट करना जो है इंतहाई मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ की और उसके बेटे के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, ट्रायल जो है वो आगे बढ़ रही है और कन्विक्शन होने वाली है, और इसलिए ये आपको डेस्परेशन नज़र आ रही है। ये जो आनियाँ जानियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये इसलिए है कि अब वक्त आ रहा है करीब के जब कन्विक्शंस होंगी। यही हाल जरदारी का भी है और उसके साथियों का कि घेरा तंग हो रहा है। और मौलाना जो है उनके बारे में तो क्या कहने की ज़रूरत है कि उनकी तो डेस्परेशन इसलिए है कि बार बार इलेक्शन डेरा इस्माइल खान में हार रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ अभी भी नैब में केसेस पड़े हैं कि ये लूट मार का बाज़ार जो गर्म किया इन सब ने, और अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं कि बड़ा ख़तरा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो तहरीक इंसाफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं वो अब अपने उस मुकाम पे आ रही हैं जहाँ पे उसके समर जो है वो बरामद होने वाले हैं। लोग इनके प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं हो रहे। ये जो बार बार झूठ की रट लगाई जाती है उससे किसी को असर नहीं होता। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने अपोजिशन के साथ अरकान से राब्तों का दावा किया। कहते हैं कि दीगर मेंबरान से भी राब्ते में हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की ईंट से ईंट बजा देंगे। परवेज़ खटक ने नौशहरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन का अदम एतमाद ड्रामा है, हुकूमत सोई हुई नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे इत्तेहादियों को नहीं तोड़ सकती। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वह ज़िलाही हुकूमत के मुखलिस इत्तेहादी हैं। वक्त आने पर सब देख लेंगे कि अपोजिशन को कैसे तोड़ते हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने अपोजिशन पर तनकीद की और कहा कि सुना है बंदे नहीं टूट रहे, इसलिए सौदागरों ने रेट बढ़ा दिया है। अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंटेरियंस को साथ मिलाने से मुताल्लिक़ अफवाहों पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का ट्विटर पैगाम में कहना था कि सुना है बंदे नहीं टूटे तो सौदागरों ने रेट बढ़ा दिया है। इनके पास चोरी के पैसे हैं, कौन सी हक हलाल की कमाई है। बात नए रेट पर भी नहीं बन पाई। पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत के साथ हैं। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज मेडिकल चेकअप के लिए लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वो 1 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। जहांगीर तरीन कुछ दिन लाहौर के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। कुछ रोज़ कबल तबीयत बेहतर होने पर वो घर मुंतकिल हुए थे। लंदन रवानगी के मौके पर जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के लिए पैगाम में कहा कि मुत्तहिद और राब्ते में रहें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि अब तक जवान प्रोग्राम के तहत 1 अरब तक कर्जा नौजवानों को दिया जा चुका है। 40 अरब रुपए से 26,000 ख़ानदानों को रोज़गार फराहम किया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़रा, बैंक ऑफ खैबर के हुक्काम और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। माविन खुसूसी उस्मान डार की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि नून लीग 10 लाख लैपटॉप से 10 नौजवानों को भी रोजगार नहीं दे सकी। कामयाब नौजवान प्रोग्राम से 26,000 खानदानों को रोजगार फराहम किया गया। 55 अरब रुपए तकरीबन 10 लाख लैपटॉप पे लगाए गए, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उस 10 लाख लैपटॉप में से 10 रोजगार भी पैदा नहीं किए गए। तकरीब से गवर्नर शाह फरमान का कहना था कि नौजवानों को रोजगार और कारोबार की फराहमी के साथ माशी आज़ादी के लिए तैयार करना है। सिर्फ नौजवानों को रोजगार नहीं देना, नौजवानों के रोजगार की वजह से इस मुल्क को माशी आज़ादी दिलानी है। खैबर पुख्तनख्वा के नौजवानों ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम को खुशाइन करार दिया। मैं एक होटल लाइन के लिए 4 लाख रुपए का अप्लाई किया था कामयाब नौजवान के लिए, जो मुझे मिल चुका है, तो इससे मेरा काफ़ी मुश्किलात आसान हो जाएगी। 7 मिलियन का लोन हमारा अप्रूव हुआ है और उससे हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं ड्राई फ्रूट खास कर मूंगफली का काम करता हूँ।
कामयाब जवान में मुझे 40 लाख रुपए का कर्जा मिले, उसमें मेरा कारोबार और भी बढ़ जाएगा और मेरा साथ और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी और गवर्नर शाह फरमान ने नौजवानों में कर्जों के चेक कार्ड भी तकसीम किए।